कौन स्वप्न था तुम सब आउ थोड़ा मत कहना मुझे कोटा कर पारनी हाँ मत कह हाँ मोर ड्रीम थिला मु एमितिका खुला आकाश तळे केबे सोइबी बोली। अच्छा आज पूरा हो गला आज खुला आकाश तो खुला भूमि रे सुइछ आज हैला सेटाई पूरा हैला हैला आकाश तो रहला हेटी होला नहीं सत्तर मते बहुत भल लाग्या एमती मन जन्म राति पडा हो समस्त जानना हम छात्र सुइछु काल सकाळे जाना पड़े हम अपसु कि नहीं का सकाळे कथा ठीक है राति आसी कथा रे राति राइट 2टा होइतो काई हम 2:57 लो बाहर के आस्ते हां राति हां 2:12 पैसा नेला इलेक्ट्रिक वाला टंका छन्ना दी काल सकाळ हो ए करे रहला हां करे रहला दिवा रास्ता रास्ता आसी ना बेकोटे लाइट लगे दिला बजे जळला रास्ता आसी माने रास्ता रे लाइट भी दो अर्थात घर का लाइट दूंदी रास्ता का लाइट देछंती सेटा बेसी कष्ट लागुची कष्ट कोन लागुची सेटा बेसी हला एरा गला थर सिंदर एतर को कोन लाइट न सकाळ माने भोर सकाळ रे आलोट रे लाइट दिला हला लाइट दिला पुनी रास्ता का लाइट देची हला घर उतर का लाइट देची आ लोकोडा रास्ता पर सुजंती पणस रखी के आंब रखी देने भी सकाळ पाछ हां बरा एते गरम माने घुडी की सोई लागु भी सेतर भी मसा लागु जने एमिति पूरा अननिश्वास लागु छी खोली देला को ताबी मसा लागु ना बाबा आ को देखि मजे निद कॉमेडी कोन हला गुडे 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 भलो जिंस कल हां गुडे हमर गुडे आज गुडे कोन गुडे घर भीतर थाई की भी गुडे कैंपिंग वाला लागु छी आ आसी बाहर सुचिंदे जेमा तो डाकला बापा सुइतो कोन होते सत्तर किंतु मु भाई से उदा हो जा हो केमिति माने तू घुड़ी घड़ी पूरा एकदम तोर चेता नहीं आ तू पळे भाई चेता फेता नो कोन कोन मसा प्रॉब्लम पाद पाद पूरा फुटी दी मोर बालकन ठाई को मोर रागडा माने से गुडो नखबा करू कोन मोर चुट्टी बंदांतुली रागडा को सुन मु कोन कहली गरम रे पची जाए घुड़ी घड़ी की सुई पड़ी आउ ठीक है मु भी सही मु कहली सी तर घुड़ी घड़ी सोले मु भी मु जे कह सोले विश्वास कर अण निश्वास सीमित लागे मु कहली बाहर कर दिला मस्ता घुलीला को निश्वास बंद हो तू कान दिली बोल मु कहली मन में भाबता मु काई आई नो आस्ता नहीं काई आई की बेर आई छी और टेंशन है आर वर्ष तो सट्ट ठीक हां तो आर वर्ष टेंशन सत्य कथा आर वर्ष आज बंचबू कि नहीं आज का कथा आर ब्लॉग रो कहियो हेलो फ्रेंड्स हम माने ठीक ठाक अछि माने जो सीवियर गरम होछि भीतर मा तो गरम तो बहुत काई नहीं गैस हे होछि रूमडा और रूम गुडा के तो प्रबल माने अरे धुकाटे सुकाई ना देखो गरम टाणीबो काठो सुकाई सेटा अलगा नहीं गैस हे होछि पूरा सब बेले होछि झरका गुडा बंद हे गइला दुटा 15 साल आसे नसु एट बसिले भी मजा आसे होछि पूरा हला रात खाली से जणा पड़े सेटी गुटे गुटे सेकंड भी भारी कष्ट कर जतला आ मु कहू जे बार मु चलो थ छातु चलो मु अच्छे थ चलो गोडिया चलो हला शांति लागि होला स्वर्ग सुख पाइजो मुंडो चडी आमे नै आसे या पर मु नै आसी मस्त्री नै आसी शांति सुख मसा एठी मसा लागुनी पवन जो कहू जी हला रह सोइने बोले कथा हो हम हाथ सब बोरे फळी देखो मु सोइतली ना ए है आ से एडी रे पूरा एते जो से मो हाथ देखो मो हाथ देखो ना मो हाथ देखो पूरा लो ब्लड बाहर कर दी ना ए मां तमे पास्ट सुइतला कूलर पाखरे आ डोर पाखरे नीचे सुइजे पाइटन मशा मशा पाइ पूरा कंचा रक्त बेजंदी आ मशा के मालदारिया पाटी गुटे मो पाइ आज जेते इच्छा खाई जाए पूरा कंचा रक्त बेजंदी हां आ से मशा उडा कामुला खाली पुडुजी फास्ट ट्रेन मशा उडा के ना से
କାଲି କି ମତେ ଡେଙ୍ଗୁ ନା ଡ୍ରେନ୍ ମଶା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଗଛ ମଶା ଗୁଡା ଗଛରେ ବେଶୀ ରହୁଛନ୍ତି ମଶା ଗଛରେ ରହୁଥିବେ ଶୋଇଲେ ଛାତ ଟେନସନ ନାହିଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଶୋଇଲେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ତା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଲେ କାହିଁକିନା ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ଆଇଛ ମାନେ ଜାଣି ଭାଇ ଆଉ କେମିତି କନି ଗରମ ଭିତରେ ଯେ ଚାଲ ଶୋଇବା ନା କଣ କହୁଛୁ ନ ଶୁଅ ବରଂ ବସିଲେ ବି ମତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ କାମ କର ତୁ ବସ୍ ଭାଇ ମୁଁ ଚାଲି ଶୋଇବି ଜଗିଥାଅ ଆଉ ତକିଆ ଦିଟା ଯାକ ନେଇକି ସେଟା ଶୁଇବ ବୋଲି ଦି ବିଲେଇ ମଝିରେ ମାଙ୍କଡ ଫାଇଦା ପାଏ ବୋଲି ଜାଣିନୁ ତୁ ତାହେଲେ ମାଙ୍କଡ ବଇଛୁ ନାଇଁ ସେ କଣ କଲ ଦି ବିଲେଇ ମଝିରେ ମାଙ୍କଡ ଗୋଟେ ଫାଇଦା ପାଇବ ହଁ କଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗପ ନାଇଁ ନା ଦିଟା ବିଲେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଡୋଳ ନଉଥିଲେ ଆମ୍ପଡା ପଡି କଣ ମାଙ୍କଡ ଆସିକି ଓଜନ କରିକି କୋଉ କଣ ଖାଇଦେଲା ନା କଣ ଏମିତି କଣ ନାଇଁ ନା ବୁଲି ଆମ ଘରେ ତ ଗଦା ଗଦା ବିଲେଇ ଅଛନ୍ତି ଅତି ଉଦ୍ଧତ ଭଳିଆ ଅଛି କଣ୍ଢେଇ କଣ କଣ୍ଢେଇ ଏମିତି କଣ ବାଃ ତୁ ତ ଭଲ ଚମକୁଛୁ ଆଉ ଡରିଗଲି ମତେ ଚମକୁଛି କେତେ ହଳ ବଜେଇଦେବି ହଁ ହଁ ସବୁଠୁ କମେଡି କଥା କଣ ହେଲା ଆରେ ମୁଁ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ହେଲା ଯିବି ବାହାର କଲି ଠିଆ ହେଇଛି ଇଏ ତାଙ୍କ ଘର ମୋ ନଖଟାକୁ ଉପାଡୁଛନ୍ତି ଆଉ ସବୁଠୁ କମେଡି ଜିନିଷ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ନଖଟା ଉପାଡି ଦଉଛ ନା ହେଲା ଭରା ମୋ ନଖଳ ତାଡୁଛନ୍ତି ଧରିକି ଏଇ ମା ପଣ ଗୁଟାକୁ ଧରିକି ହେଲା ଭାଇ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ହେଲା ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି ନଖଟା ଭାଇ ମୋ ମୁଦିଟା ଭାଇଙ୍କ ନଖ ନଖଟା ତମେ ତ ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ଧରିଛ ସର୍ବଶ ମୋର ଆଙ୍ଗୁଳିଟା ମୋ ମାନେ ମୁଦିଟା ଯେତେବେଳେ ପଚି ଯାଇଛି ହେଲା ମୁଁ ବାହାର କରି ଲାଗିଥିଲା ତ ମୁଁ କଣଟା ଲାଗିଲା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କିଛି ନଥିଲା ମୁଁ ଏଇ କରୁନାହାନ୍ତି ନଖଟା ଉପାଡି ଦବ ନା କଣ ଆଉ ମଶା ମୁଁ ନା ଦେଖୁଥିଲି ଏଇଟା କଣ ମାଲୋ ମାନେ କାହିଁ କୋଉ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି ମନ ଖୋଲି ବସିଥିଲି ପୁଣି ରାତି ଦିଟାର ତୁ ତାହେଲେ ଭୂତ ହେଇଯାଇଛି ଉଠ ନା ସେ ପାଣି ଢାଳି ପକେଇଲେଣି ଖାଦ୍ୟର ନାଇଟ୍ ଉପରେ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧେଇ ନା 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 ଛାତ ଉପରେ ସବୁ ଠିକ ଅଛି ଏକରେ ତ ଗରମ ହଉଛି ଦୁଇର ଭିତରେ ଫୁଲ ଉପରେ ଫୁଲ କମଳ ପୁଣି ଗୁଡି ବେଡସିଟ୍ ପୁଣି ଗୁଡି ଭାଇ ଗୋଟେ ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବ୍ଲାଙ୍କେଟ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି ଯାହା ହେଲା ତୁ ନିଦର ହଁ ପରା ଏମିତି ପଶିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ପଶିଗଲା ଆଖି ଗଲା ହେଲା ମୁଁ ଏମିତି କଣ ନହେଲେ ନକ କଣ ଗୁଡ ପଡିବାକୁ ପାରେ ମାନେ ଭାଇଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ କେତେ ଛୋଟ ବାଡିଟା ଅଛି ସେଠି ଯାହା ଭାଇ ତାଙ୍କର ଉଠେ ମୋ ପାଖରେ ଭାବିଛି ଆଗ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମୁଁ କହିଲି କୋଉଟାରେ ମୋ ମୁଦିଟା ପଶିଗଲା ଚିଡେଇକି ଉପାଡିଛି ମାନେ ନଖଟା କେତେ ମଜା ଯଦି ମୂଳରୁ ଧରିଥାନ୍ତା ଏଇ କଣରୁ ଧରିଥିଲେ ଏମିତି ଟାଣି ରକ୍ତ ବ୍ଲଡ ବାହାରିଥାନ୍ତା ତାକୁ ତମେ ଏମିତି କଦେଇବ ନଖ ସକାଳୁ ଚାଲିପାରିନି ଆଉ କିଛି ପାଇଲୁନି ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋର ଆଖିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ନଖ ଆଉ ଗୁଡ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ମୋର ଧରିବ ନହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଅବସ୍ଥା ମତେ ପତଳା ଭାଇ ତ କହିଲେ ତୁ ବୋଧେ ଚଢି ଯାଇଥାନ୍ତୁ କଣ
କଣ ଲୋ ବୋଲି କହିଛୁ ତୁ କୋଉଠି ଶୋଇଥିଲି ଆରେ ନାଇଁ ହେଲା ଚିଡା ହଁ ପରା ମୁଁ କଣ କରିବି ଭାବୁଛି ଦେଖ ଜଣେ ହାତ ମାରିକି ସିଏ ଗରମ ହଉଛି ନା ମସଲା ହଉଛି ସିଏ ଛିଡା ହେଇକି ଏମିତି ଅନେଇଛି। ସିଏ ପୁରା ସେ କଣ ତ ପଶିଗଲା ହେଲା ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି ମୁଁ କୁଆଡେ ପେଟି ଉପରୁ ଗୁଡ ଦେଇକି ତଳ ଆଡୁ ମଶା ଖାଇଯାଏ। ମୁଁ କହିଲି ହାଏ ଦେଖ ତୁମେ ତମ ସେଠି ଶୋଇଲ ହେଲା ଇଏ ତାଙ୍କ ସେଟା କଣ ପୁରା ମିଶିଗଲ ସେ କଣ ସାଙ୍ଗରେ ହେଲା ଭରା ଆଉ ମିଶିଗଲେ ମୁଁ ଆଉ ଶୋଇପାରିବିନି ଏଠି ପାରିବିନି ମନ୍ଦିର ହବନି ହେଲା ମୁଁ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଲେ ଦେଖେ ବାହାରକୁ ଯିବି ବୋଲି ହେଲା ଯିବି ଜଗିଛି ସେ ତାଙ୍କ ଭରା ତାଡୁଛନ୍ତି ନ ପଡେ ମୋର ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ତମ କଣ କହିଲ ଏଇ ତମ ଭାଷାରେ କଣ ସେ କହିଲେ ଏ କଣ ନଖ କାଢିଦବ ନା ମୁଁ କହି ଭାଇ ନଖ ମା ନା ଦେଖୁଥିଲି କଣ କହିବି ଏଇଟା ପଶି ଯାଇଛି ତ ଏମିତି ପଶିକି ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇଦେବି ସେ କରିକି ନେଲା ତାପରେ ମୁଁ ହାତ ଥାଉ ଏ ଭଗବାନ ବଢିଆ ପବନ ବଢିଆ ଦଉଛି ନିଜ ମାନେ ଶହେ ଶହେ ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ନାଇଟ୍ ବ୍ଲଗ ଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ବଢିଆ ହେଇଗଲା ହେଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜମା ରାତିରେ ଆମର ଷ୍ଟୋରି ଟା ପୁରା ଜଣା ପଡିଯାଉଛି ଏମିତି ପୁରା ତତଲା ଉଠି ହଉଛି ଦୌଡି ରହ 5ଟା ବେଳୁ ଖରା ପଳେଇ ଆସୁଛି 6ଟା ବେଳକୁ